word na yun. Ano, video. Yee! Yee! Sweet! Yee! Ngiti. Ay, nag-alala na tayo. Kuya! Ano na? Nagkaroon. Gusto lang magkapera. Gusto ko lang magkaroon. Yuna. Carry. That's nice. Ay, nabigay. Naglalaro ng Monopoly. Yaman. Ito, walang tatalo din. Yee! Ah! Ikaw, magkano pera mo? Ito, pera ko. Yee! 3 pesos? Three. Ano yun, dami ah. Ikaw lang, friend, $1 ka lang? Ano Kawawa ka ka naman. mayabang mayaman yun. Yes. $1. Yes. Uy, 100 to. Ganda. Oo nga, $100. Na ako. Show lang yan. Show. Pang show. Ano yun? Korea. Ako naman, kawawa naman ako, wala akong pera. Pinasimple ko. Ayun. Ay, Sa Virgin. Asa na ba? Sino na ba titira? Ikaw. Ako na, asa na yung dice? Dice! Dice! Guys. Salamat. 10. Sampo. sabahin. Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Kanina yan? Ah, kay friend. Friend. Ano yan? Atlantic? Atlantic. Sige, libre ka na. Talaga, friend. Nice. Sige, pag dumaan ka sa libre din. Tay, nasan ako? Gusto mo dumaho? Oh. Ayun. 10 10. din. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Illinois, it's more. May bayad. Ben. Oh, may dumating. Oh! Friend. Putol-putol. Ano pala yung lalagay? Yee.